Any asida ema obadie. Woni doni dom ene ne humobro a wo ma yen. Inhyira ne ntontrom na ase enka ye na Agyenkwapa Messiah no edin. Isan se wo dominu mie no. Na dom eda so ewo yen so ne humobro eda so eye kese ema yen. Arofo no enche na Kristo waba. Anonti menu mie no ni ayeguso a Yesu ya no eye ne eboa yen ama yetu ye kwampa akọ osoro. Kristo fo botaye no senya wo botaye ne se wo pesa wo ye Kristo ni wo pesa wo ko heaven dia ene na nka yesa wo tena fie. Yes, wonne kwa asoro nyinara. Wonna wo fra won se Kristo fo nyinara no won botaye ne se won bekoso. Anonti menu mie no e wo se yenso eye ye botaye bi. Ani enti ye toaso second chance ye was second chance mu Kristo ama yakwanya kese pa a was a mene wumie no ye saizi no ye tumidi ye bibi maye monpai ye da wase ye ne dimafo ene Agyenkwapa ene so sign de yen ahia mu bio kan ye ho na ye nte wasemase wama yakwanya wama ye second chance enye nipa nyina na enya no saa ye da ho ase bebre enu nti bie ye ni na ye hu bie ya so na ye nte wasem bie ya no na ye ntimi nka wasem kan ye ho na ye ntimi mfa wo nko ye ntimi ne wonante timi ne matiefo nyina ahya wo nsa bra wo kasa kire yi no boa ye ne ye ntimi mfa yakoma ye kra ne dipadua nyina emma wo ye na Agyenkwapa Yesu din mu amen the car will say bomodin so betima subscribe na wa share ama afoforo enyina ara you direct ewo YouTube Facebook nso bomodin so betimi a subscribe yeah Bible studies with Evangelist Charles our prophecies evangelistic ministry so na wo wi nyame ma enche ne yenjefo no ayeba eniti wa ma yakwanya bebre wa ma yakwanya wonim se yeni a yakoda ye no nye nyina na ye sori ye bebre hu amane bebre hu akire wo mo bebre da ho no sori na enso wontumi nkasa but wo de ne wo akwanya wa sori wo akwanya biem se yare ye koosu bebre beyi no entumi amfa wa nkobi wo hu amane wo fa wo hawo ne bebre se bebre mu yare no mpo betimi aba se bi kan wo na enso amfa wa nkobi fa aseda ma wo nyame wate sa akwanya weyi nye nipa nyina ne nyaaye esikafo bebre nsanka ahemfo bebre nsanka presence bebre nsanka bebre wuko emfinhia ba mienu nie no wanya kwanya kese pa ewo se wutumi ma kwan ema wo ho kwan ete ase ede wo kra no nipadua nyina ema Kristo nyame ma obonefo ani abre wahunu niema ekoso ewo wiase ka 26 eba so eye November yara wunim wonyina ekohia September October ekohia Vatican ewiase nyina beka won ho abomu wo nye bibia o se ye bebo mpaye ama abodie se nature niema ekoso ye bebo mpaye ama ewia ajaibo ye bebo mpaye ama volcano etene ajai ye bebo mpaye ama slow so emeti wo baabi biara ajai ye bebo mpaye ama eja ayehihie ewia ebo ni nyina ajai nyame ba na ya maintain homosexual mema ne mema eda no ye be maintain no ye be hye enipa aman panimfo ama won agye atoma sensan se ewo se be matumi ware me kan biem se ye san hye nipa se yen kyere yen fa sex education en kosku baabi biara Yesu Kristo ka kyere yen se de esi wo Sodom ni Gomorrah ma wo hye no Sodomi emema ne mema eda ware ema ne ma eda ware no enu nti Sodom ni Gomorrah Genesis chapter 19 nyabere ne kai hwe enu nti verse 17 no se wonyame di won pie ka se munwane nyi mokra nkwa enu ne ewo ho ma me ene wo wonyame ka kyere wo ka kyere me se yenwane enyi ye kra enkwa wo sa akwanya we mu
yempo bone yenwane obonsam ne nyuma yenwane saasu we niema we ni ma ekoso no sanse obonsam nam nipa so obonsam ofa nipa na wahye nipa se ki ye kan hu abomnya bone Yesu Kristo kan wo John chapter 17 verses going se munye baako obompai ma agya ne se me srew se mo munye baako wo mo a wo mfiri wiase de wo mama me no wo munye baako verse 20 going say wo mo a wo na masuafo isu begye madie no so wo mo so nye baako enti koro ye nya ade anka ye bone enu nti wo hu se na Father pa ma gina so ka se e wo se ye baako won kura de no wo ka se Elijah 2016 ya baga na be kan himfu nyina bom se ye baako ye baako aka bom abompa ye abosu e wo Jesus Christ di mun kanye ba enye bone na se esi ye nyina ye baako wo soma kandifo nyina ye baako enti ye bebo asu e wo Yesu Kristo di mu Yesu se woni no wo kwan no kura no ne nkwa no ene Kristofo ni enkramofo ene Buddhistfo ene ekuya hodo ni nyina ye nyina ase ye kan bom ni aye baako kenye bone enti ye baako ye yi no e wo se ye bo asu e hye agya oba ene honhom konkro ni din mu ebeba so ana da bi enu nti ni ye ka se ene ye baako di a ene freedom of speech ni ye twamu wontumi enkasa ntia bone wontumi enkasa ntia gidie bia ene Kristo Yesu di yenko Yesu so di asem na hye yensa se yenka na asem no ema nipa nyinara enti ema wiase nyinara anyini enti sakuru ye we no wohunu de wase enti ye yi Bible na firi ho ni aye nsakre ka se eno ne ye begina so ne ye de asum nyame Bible say Isaiah kire me se onyankopon se ne ho nkonkron ne boa na asem ya no eno nti na wo se me ene wo yesua Yesu se se mo hwehwe twere se mimu a eme na mu hu me John chapter 5 verse 39 na no so na ye ema mo nkwagie ene de ye se nsakre na ye besua en sakre ene ye de besi ho no mo enipa ye 17 sutanavogos eno na ye gina so children's right human right ene honkro ne ba enti protect boni ma boni nkoso me nua no araforo mo eneni wodon bre nene nkwagie dasania 2 Corinthians chapter 6 verse 2 e ka kire me no bi no eneni bra e wo se wo sachira wadwen wo de ohuma Kristo yiye wo akwanya se wo sachira wadwen wo akwanya se wo gi Yesu die wo akwanya se wo dane wo ho wo akwanya se wo de ohuma Kristo Yesu enokware mu nenso ne who is a Christian ne a Kristo for di sa akwanya we eye nya enye de ense de enfata adentira na me no wote sa adentira me no bi no wote sa nyame ma enye bere we ni bra e wo se ye de akwanya ye wo no eye ne ense mfata ane wa mo ye akwanya se ensa sira yadwen ane na Paul ka Galatians chapter 5 verse 13 eniano mo adishidie mu na wafre mu aba ane nanso mumma adishidie no mokwan maboni sa akwanya wo ye yenya yi no mumma ye mfamfifa ma wa asori no mumma ye mfefa ma wo Kristo sum mumma ye mmokro no ye niehu ye nsaya ware ye kika nipa ho nsam ye ntna tro ne kontompo no sa dabi akwanya wo ye yenya no ya akwanya wo seme ene wo ye de dane ye ho ye de ma ye ho kwai ye de preko ye nim ye de jai boni esanse Jesus Christ wo ba eniti wo so ne ma no o yi ne ma e wo sa wo ha we mu nyame ma November 1st ka 26 e ba so ewiase nyina wo hu se ye ko hyiai yes September ne de ya sore fo nko a o October yi nyina ko hia wo hu se Vatican e kosensan bibia enentino enne de ebe basu yi no ye ni a ebe basu ama mansu mpanimfo ne emrahefo ene chese enipa nyina ebe hia nyame ma eyade a ehu yie eyade a wo se kasa kire me no umie no na ye ma ye ho kwai Vivian Kedie to Benis Mare Kedie Benis akaka kra bi na de obeba na ba bi se sa niema wo ye ekoso no be ye wo hye bi ye be ye nkakra sa o ye kan ye ho abom ni abompa ya ma abode
ye kan ye ho abom ne abom paye na David na kai hunu se Jesus Christ wo baby you fi se san kambo mu we no e de wo hye na e ba Kristo so mu san kambo mu we mu e be ma nipa ye hye nipa ama ye tie nipa moma asene wo nyame wontumi nkasa ntia bone bie mu David de nipa ne ye na mane ye ye tia sori demu ene entinu wo ya shama Christopher asori bebre age atum homosexual ya sensan bomodi aneko na hwe check hwe se asori be no na asan google na hwe asori bebre na Christopher bebre ya age atum ya sensan homosexual eye good the catcher of the bias one year one training was for my year 1 year one for Bible and training with my year who hodako na ubadi obema ubabema e de bema ba se papa ma me yiri ni me wona me pesa me ware no e de na obeka wontumi nya hwe wo ye pe obema ya chiwatum me pesa me kai wo se wo bibia esa wo ye fa Bible no sua twerɛsɛm no ma awurade asɛm enya wo de pa ma woni ku awurade asɛm ho na no ne wo nkwa eno na beboa wo esanse a Christopher no kwafo aduru ba bia yentumi nkasa biem ba yentumi nkasa biem enti nese ya anyere ye ho a na ya nsɔre a ho de ba Kristo Yesu so no ene ne ba suafo so no ebeba ye nso ye so enti ebere no ni ebere wo same ne umie no ye sachira ya dwen ye ma ye hokwai ye ka ye bone na Kristo di che ye enti na di se metimi ansa nchemu adio no se mi gina wakomachi mi bom me ma wo kwanya mi bom se bia me na me mehwere mu na me ne wo ntonsa ne di me ne wo nante me ne wo ntena me ne wo nya bibiara Jesus Christ gina wakomachi bom wono na obetena wo mu a opam bone otua ya aka firi ho otua hantan firi ho otua homaso firi ho otu braboni na ene de ya me nwanwa na me ya na me wura ho se ene enipa sori se me yenyame nipa matia sori na hwe de ye obi ni sandi me na me wura ho se wono wogina pulpit ba ene wogina ho a wo fa wo ba amanfo akoche no adenti na wo yesa eye wodura na me betua wo kasewa nsa kira wadwenya na eye areho nyame ma sa niema we mu koso enipa di wo na chi na ni freni kwa ya Yesu se wonyinara be kwa akohwe amena mu adenti na yema ye ho kwan sa ma ho kwan Yesu gina wakomachi wo bomu se wo bie no a obeba be hye ne mu wone obedidi ane ebere bi atwam ne ye bone nkoa na wiase afa ye na ye nim Awurade asem ye ntia Awurade ase but in Jesus Christ frɛ wo ma wo kwan se fa wo ho ma no ane nyame ma Yesu Kristo akachire bonsam frititi na ni abre a wo ha nyame ma wo ha wonsa Yesu Kristo breso esi so wo hwesane a wo se ye wo Yesu to Romanfo esum me kan se Roman ahiniye mu ene ye wo Jesus Christ etoye wo se Matthew chapter 1 no chapter 2 bra enyansafo no bebe wura ya won ba ye bebusa ye se ya ensonoma bi apu ye hefa na Yudafo hene ya wo no Israelfo no kan se eye Bethlehem enti bra mo kan se Bethlehem no na Herod tiye because eye wo hene Herod breso ne ya wo Yesu enti Herod person ko obekọ akwa koto no ene se wo ka obo wo nyina obo a wo nyina no na wo frɛ asofo no saabere no kabusa won se ehime ebe wo Israelfo hene no fi se wo se won akoma tuyi fi se ya wo Yesu Kristo wo pepe opɛ ne se wo kuno wo ka kire nyansafo no se mokwa na se mokokokosra no momra na me nso mo mekire me na me nkokoto ne bi wo nyame ka kire wo se ba mo nko Herod se mra se yenkum mofra efiri saabere no kopim fie mienu nyinara yekunkum mo kire se wo pɛ Yesu se nka wo yedai enka wo kuno wo yina Herod breso ane opese wakum Yesu fi se ya wono e wo Romanfo ahiniye mu ebreso nyame ma the kind of Romanfo a Roman Empire men kan se Roman so de tie ne pa e Roman Empire breso ane bara so ye ti ni Rome ntino ye friend se Roman sorry nenso na ye Roman ahiniye ebreso ki Herod breso e me wu Jesus Christ ane Roman officials e pese enka wo ye de ekum akokwa Jesus Christ Governor, your friend Pontius Pilato, ebu Yesu Kristo kumfo.
ane o ma kwai e ma yekum Jesus na afei se munya bre na wo kai Matthew 27 verse 66 going no o se ebra wo mu ekosie Yesu no o asofo mpanimfo ne ade bai se wadadaafo no mo se Yesu ye dadaafo se na wote ase no wo ka se ye ku no obese asore enti bia na yakofa no enti no mo ma hwemfo nkɔwen wo se Herod eyi na de ne petia de koso ne nano ano se be ya wompie o ara hosem o masrafo kɔwen no na enso ma gye nkwa na wotumi ade nyina me Bible di ho adanse se wo sore wo de awemfo kɔwen Yesu amu no ane wo mo se Yesu Kristo Roman fo ase biaso ane Oma Roman fo asrafo wen no ane na enigi sem se asrafo ha so panini hunu se wo ye Onyankopɔn ba me pesa me kai wo se sa papa we breso ahenie we breso no wo kum Yesu ene na suafo bebre woti ase sa Yesu asuafo nyinara wo kum wo mo sa wo nya bre na wo kai as no a chapter 1 chapter 2 wo de be kai chapter 4 chapter 5 wo se Womu tai asuafo esanse won kunkun ba won so de tumi ya Awurade adwuma womu tai won kunkum won na Yesu ya ka kire wo Matthew chapter 10 verse 16 go in say me soma mu sem pataku akonwan finfin momo ninti me soma mu se nwan akompataku finfin momo ninti te sa abo wo mo ye nwan mo kompataku mu won be chemu won be hamu masam nti mo be hunamane ane yade mo be kwa aseniye yade mo be kwa ahemfo anim yade mo be kwa amradofo anim ye be twa mo mpre ye be tai mo na basa mo nwenwene de mo be ka ho isanse mo janankasa de mo be ka be mamo nyame ma sa wota we ba so ko so ye tai Kristo achidifo ye kunkum wo mo ye chi wo mo gumu ye twa wo mo mpre ye wo mo yakayaka di bebre nanso ni gisam se ya di won tum mpo na abofo koyi wo mo chapter 4 wo se o timi ka kire won sa mon sai nko na o ma sai akọ be pese o ti ase se Yesu Kristo achidifo no hunamane na Yesu ya ka kire me no bi enu se Matthew chapter 5 on se verse 10 come no o se nhira no mo se wo ya wo no time na me di nti odi atoro e kan sembo ni biara to mo so mo ni nye na mo ho sepe mo bi se mo aka tua so wo soro enhyira ne wo se no kurenti ya taiwo enhyira ne wo se Awurade asem ti ya taiwo enhyira ne wo se wo gi Kristo Yesu won ti ya taiwo enhyira ne wo se wo ma Kristo Yesu sun ti ya taiwo enhyira ne wo se wo kan okura wa adwuma mu wo kan okura wa asafo mu wo kan okura wa fie wo kan okura wa busua mu ti ya taiwo kan okura kire papa na wona otiti won no kan okura kire bema no a wona wo ene na bo no kan okura kire baba wa no a wo hawo no se wo yire wo ntumi ne nyema sa abra no kan kura kire wo sofo no wo difo no wo prophet no se wo ntumi ne mo sa abra no wo penkwaje wana se nyankwaje na wo penkwaje enti kan kura kire no na wo nya wo kiridie kan kura kire no na wo ma wo kwai kan kura kire no nyame ma aduru bre wo se nyame ma ye ho kwai ye de ye ho ma Kristo ye so no mu ne ne nante wo no kware enyinara emu ani chapter 5 verse 26 coming wose wo hye wo se ade na mo ma Jerusalem fo agi Yesu Kristo ya semo didodo mumu ama no wo se de ye hunu de ya tie ye ntimi mu ya no da chapter 4 verse 20 na wose wo ka kire wo se chapter 5 verse 29 no se wose ye tie wo nyame mom esene nipa ye tie wo nyame mom esene nipa nyame ma eye me ne umienu asade ese ne ye tie Awurade sene nipa ye ma ye ho kwai na enso kyese waso ya no na enso kyese ya paw ye ho achi be pese me kai wo se sa Yesu wei obonefo no tai no sa Yesu wei obonsam tai no na se me na Yesu ka no wo se di se meti du mienu no nchemu du enso no wo so otwease ne bufu oba no na okotu na sefo nka yeso sa obonsam no bufu oba oka oba no a oka gye ho ma asafo no enti obonsam bufu Jesus Christ obonsam bufu asafo ekura no kura mu obonsam no bufu Kristofo ama pa wo mu di Kristo Yesu achi na ene otu on so sa enti hyehye ye ekoso nyinara no akoduru se e wo se nipa baako na wo se ye di wiase na ehye ne nsa wo ni ana tie first no ebe bio obonsam pa nipa baako enti ono na wo se wiase ahye ne nsa pen edi sentidu mi ansa kire ye nse na wo ho na afedi woni ho na enso wo ho noara
Nyamima anything that do me ansanche mu ngotwe kira yen se wona wan free wiase ahyase antwere wondi wa aguama no kwamam won be koto sa tumi no nyamima na wona wote asase so nyinara ebe koto no wona wan free wiase he antwere wondi e wa aguama no Kristo Yesu nkwamam no mu won be koto aboa no nyamima wo haw be koso wo wiase wontumi nyisu adwene biem wontumi nyisu gidie biem se wa ma ho kwa ma Kristo anso wa no ena wontumi nwane enene wodumbre ne nkwagye da ene na ese wo ma ho kwai tumi no sori biem o eno ti ene sa tumi yakoye Roman tumi sanse sa tumi ane ediviase so bra bia atwa mu no sa tumi yi no Adani na wudi na hinwa Emma Papa tumi no Nti pagan abosonsom no ene abeye papa wodi ni tumi nyina ma no a wo soriye wodi wiase so pen wiase nyina na hyenase Daniel chapter 7 kire edi santi dumi ansan so kire saa aboa bia no wo men du eni trenso Nyamima, me pesa me kai wo se. Sa tumi we kumu Kristofo the dark ages. Ene sa tumi we sa sori biem. Sa tumi we sa sori biem. Eno nti se yekohia Vatican anye bibiara. Se wiase fo nyina, wiase ahemfo, wiase president, obi age atum se. Pope nya nsakrika. Na rehosem se, ono atumi e the Bible ato ho no se, de wode ne nsa atwere nsakrika no, e na yenyina so mfa nso nyame ne. Onyame anu asem Bible na yewem ayehu Kristo no, ye de to nchei. Ne ya maintain homosexuality, sa ne ma nyina wo mu se, children's right, ene ho nkro ne ba. Nyame ba tumi we sori biem. Enti sa nkan bo mu we nyina ho na ebe ye leader. Se ye kan ho bom dia ho na ebe ye leader. Eno na esa oti ase. Enema bi koso wo wiase sachara wadwin ebeduru baabi no wontumi nkasa biem ebeduru baabi no wontumi nka bone anim biem ebeduru baabi no wontumi nka biem ene wodombre ene ne nkwagye da ene na wosemene wo ye soriye Kristo to nsafro ma ho kwai fa homa nyame brandim nyame nshraw que Dieu vous bénisse tanti mare que Dieu te bénisse Onyame hiame no umie no ene ne odombre ene ne nkwagye da ebre no ba ono kohia bompa ye bebre he said na nka na eye jun ebre bi atwam fi atwam no na wo se kohia yes May 2022 ene enso COVID-19 ba ya yantumi but ene de ebre na du ye de daba ku chese ye kohia on koshia o ma je nyina ya ka bibia wie enti ye koshia aman so mpanimfo sensan osuma kandifo nyina ye sensan afei tumi e wo wiase ye meka ne se judges ni ade nyina o nyina ekosensan aka abom se ene ye de daba ko na ebesi honomo na ye de abompa ya ma abode nye se ye de bompa ya ma bone afiri wiase nye se ye de bompa ye se ye jai homosexual wonum se hu pa Bonia ye hu ba ko pa ne se bema ene bema eda ye hu sape Kristo abufuo be sori wiase nyame ma enema bi ye be sori wiase ye hu ye be ka ho asem ne ye be sori wo wiase we mu no ewia we be boss nse ne ye hu no na ne ye wo nyame be ye wo wiase we se mu si ansa kire ya dwan fa mo hu ama nyame a nyame be punish wiase ansana ne ma ye toso mienu na ba Kristo ntina ne mu nkira me no mienu o ma na dom no noso wo so Oma ni nshira noso no omia wani na wohu ne wasa wo ye nyame ba ebre we ni bre wasa wo po bone na wo jai bone mu na wo de wo homa Kristo Yesu onka wo ho ontena ni mu nkyira on hyira wo da won hya wo din wo sonfo me number ni 0032 465 72 8682 0032 465 728682 Ubetimi a subscribe baby a wo bia ubetimi subscribe our Redeemer radio kwasi ada biara our Redeemer wo UK kwasi ada biara ebo anopa nonkron
ewo Europe time no kron ne fan Europe time ya na no wotwe ne fan yes no wotwe ne fan no kron ne fan eko nyina obetimi a subscribe obetimi a download our redeemer afa obetimi a download Aseda radio oko Play Store obetimi a download Aseda radio e Belgium ejuade biara afiri no nsia kopim no nso anopa biara ekopim efiada ejuada kopim fiada efiri no nsia kopim no nso afa memende biara nso firi no me ensa nwumre ekopim no nan obetumi a download na onim die biara ne senia onyame am wachade ye wopese uda na di na woboni din mani panyina hu etene nka Kristo nka ho onte na nim nkyira bi no mie no onhye ye den obaade ni nhyira ye na wo ma na dum no nso wo ye nso ona dum ene na humobro epi so enti ya mekia mu nyinara tati Yasmin Brandin Kanga Tanti Mari nyame nhyira obi biara nyame nhyira yina amen